Buenas dia kanaton todo ali, ding. Na senyales siya te. Na winter aqui na disyerto ding. Oh. Ito sina senyales siya se. Basta ben mucho omera, ben mucho tangko prali na unlaw, na sisigurado ya na winter aqui kanaton. Nansino? Alam mo sa naunlaw, kal disyerto yan naunlaw, tangko prali na por eso omera para kitanda na karedisir na senyales siya na keda prio aqui na disyerto ding na buenas dias kaninyo. Que verse kaninyo na con ustedes ali para un poco decente na regards siya lang kanaton na ese senyales siya ding na koteo yan na alin na unlaw na chetang kopra libanda alabanda tang kopra por eso mga omera para kitodol omera tanda na keredisir senyales para mga winter yan siguro mga onme siya lang prio aqui kanato na disyerto. So regards shout out con ustedes, peace.